বাইরে খেলা গেলে তো খালি হারিয়ে আছে, টার্গেট করে ভালো খেলা লোক কলকাতা খেলা মাগো এই সময় অতি করিল ধন্যবাদ। তারপর দেখালে পরে আর ফুটে 17 রে তো হয় না মাঠে দিলে নেবো এখানে বলবো এমনি দেবর লাগে তো ফাউল खेला देखा कहाँ पे डरने वाला आदमी है, आयरन भी हॉस्पिटल भी है, हम भी इतना कंडीशन नहीं थे। बंदार खेला देखाओ ये भाई है बुरमा बाउखिरी खालामो नामा टाइम तो टाइम इनके কথা में है सेटा आइडिया खम फाउल ना को
ওই হয়ে যাবে ভাই আর বেশি করব আর খেলা দেখা যায় হ্যাঁ ভালো মতো পানি নিয়ে ভালো বানিয়ে দিছে নিজে মারা ওই কাঠর কাঠর ওই বেশি মার কাঠর এটাই নিউ এই কিনারে দে ঠিক আছে মানুষ নাই কই जबाव कना को माग लहर खिलाए दूंगा आधे घंटा का टाइम रे ताप चला बड़े बहु मार तो जोरे ढेकाई से डाक नंबर 305 का ना राणा एग्रीमेंट में 300 आता है ओए बंजान ठीक से खेलो आगे बढ़ो आक्रमण मना है उठा जाइए अगला कोई बात नहीं ओए 7 नंबर डायरेक्ट नहीं जाए मानुष सीधा लोग भय खाए ना हेलो मेन का बाइंगन नोंडे खेला नेल बंजान पूरा खेलो बंजान सटाई जाए साला lu tinggu kete na bana yaar ke अरे बेटा जी तो अंदर को ही बजा दे साला पाल गोल को पाবে গোলবেল পাল পাবে পাবে না গোলবেল তুমি পাবে না কোনো জীবনে পাবে না তারা गाली पड़ছে আমাকে দেখাও একটা
फोटो उठिए रख বল ফাটাও बोल फटाओ একটা বল 22 জন দিয়ে মারিয়া ফাটানো পায় না আবার রিয়া 27 এর কি হল তাই केरू तो मारा सरफ डालना मुकाम देता है पाठशाला करोड़ एडगन पाठशाला ओए बाहर के मारे दे बॉडी टच कर ले गोल মাইটে অল্প কোনা ঢুকলে কমে তার হ্যাঁ অল্প কোনা ঢুকলে গোল হয় গুলকি হাতে গেছে খালি হাত না নিলে গোল হয় চাম্পা সালা কাঞ্চা यार पार्टनर गुला आसे पाय ना সাপোর্ট দিবি তো অন্য লেফারি তো বাজাবে না এদের খেলা মনে समय नहीं है হয় অনেকবার দেখছি গ্লোবেল আর সালমান केव देवा देवी नाही देख 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 17 बार ओए 17 बार देख देख না মাইটে ভালো হইছে बेंगलोर तो एलाउ नाही ओই দিন বাইরে उनके दिखे साल इसी ने लड़की के साल इसी ওই দে দুই জনকে পার দিয়ে সাপোর্ট টাইম আর মেরে টাইম টাইম কোনার না কোনার ভালো টাইম টাইম দিকে দিয়ে দিবি এই বেগ দে ওই 22 নম্বর কে এবার পাঠাও রে হ্যাঁ মার এবার নাল কাটতে হবে বল কি রাগ হইছে বাল বল দিবেন না কাঞ্চা কাই কাঞ্চা দেখাইছে খবর ঠিক আর দেখাও কাম দেখাও কেন ফেলাইছে বল বাস আয় দুর্গা মার ডাইরেক্ট হবে না গুলকি ভালো ছোকা আছে सात नंबर खमंड गया कंचा बढ़िया से खेलो रात को खाओ कंचा रे हेलो हेलो হ্যাঁ বলে ধরে টানিয়ে রাখলে ভালো হইতো আর एक 10 নম্বর গোলে মার खाली गोल बच्चा लगे
কাটবে 10 নম্বর रे बोलदार प्लेयर के सब के भागावे नाকি ও ভালোভাবে ग्लोबल मानसून मान शेष ग्लोबल मानसून शेष काट खाया खाया शेष Iya buri kan ni. एड़ा सलाम कोई कोन कोन की धवा चिनी Bang ya. Ko note le mena ka do. Chin ka tem fulu ada. तुम्हें में ना तो ठीक गिदर को दड़ा इन्हीं का दड़ा बड़ा ए बुक दड़ा आन तो Beda boy dukal kam jijir da. ठीक ga अड़ गया ने बम उड़दा এ রিসিভ নাই বাদ ছিল তো প্রতিদিন আমাকে রিসিভ বলি वो तो फाल खलाई रे ए कांचा चले मार Aja out করে দে। ए गोले ऊपर जा करे না তুমি गोल बराबर लगे लहरे दाएड़ का तेरी उन्नीस नंबर के दे फटा फटा मारा सात नंबर खेलने वाला हमको तो गोल चूक ना bang डायरेक्ट गोले मार बोलो नहीं थोड़ा कर ला चुका नहीं होती अरे ना अरे মাথা দেয়া লাগছে 10 নম্বর বাবু गोले मार रे देखा 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 नंबर ठीक है ठीक है ठीक है हाँ ठीक है नीचे पलटी कैसे चला উপর দিয়ে আসলে অল্প এইদিকে দে ভালো লাগছে কি বলটা হচ্ছে ওই বলটা হচ্ছে কাঁচা খালি দৌড়ি বেড়ায় না আমি সেই না কাঁচা
খেলা পেলে কিবা ভাই ঠিক আছে পারব না খবর গেছে আরেকটা এই 2 মিনিটে পাস 19 নম্বরকে দে ওই টাইম মার এটা না বড় আমি তারপর হে গোলাবেল ভয় খাইছে ভয় খাইছে ভয় দুষ্ট ভয় খাইছে ওই বাসে মার লাগাও লেবড়া দিয়ে পাই না কি দেব কে মারবে আয় 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 পুরো মারছিস না ওনে তো জানতে চলে চলা ওড়ে